الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsya wahjuril ma'asi fa inna afdalul hijrah alaika bis salati fa inna afdalul jihad wa innaha imadud din wa man jahadaha kafara. Alaika birrifq, hendaknya kamu selalu dengan kelemah lembutan. Wa iyyaka wal unfa wal fuhsya, dan hati-hatilah kamu dengan kekakuan, kasar, wal fuhsya, dan omongan-omongan yang jelek. Kata Rasulullah, ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zanahu wa la nuzi'an syai'in illa syanahu. Lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat cacat, kurang, dan jelek. Seorang perempuan yang cantik, dia tadi itu akan semakin menarik kalau dia tadi itu berkata-kata dengan yang lemah lembut. Cantik tapi kasar omongannya, keras, kaku. Suami yang cinta akan pergel dan kesal kepada dia. Apalagi jelek, kaku, dan kasar, melenak sudah. Seorang yang bekerja buka restoran misalnya, dia melayaninya dengan bagus, lemah lembut, maka itu akan menarik. Mungkin sekalipun makanannya tidak selezat dengan restoran yang mahal-mahal, mungkin lebih banyak peminatnya daripada restoran yang mahal tapi kasar-kasar, kaku-kaku, omongannya jelek misalnya. Di restoran yang sederhana bagus, minta apa Pak, melayani apa, perlu apa, silahkan dimakan, silahkan diminum. Yang di kelas tinggi misalnya, makan apa kon? Badoken nih misalnya. Orang mungkin tidak mau, akan marung ada di situ, akan makan ada di situ. Karena itu ar-rifq dalam dakwah, dalam mengajar, kelemah lembutan itu akan bisa menarik, akan bisa orang itu simpatik. Karena itu Nabi SAW mengingatkan, alaika birrifq, hendaknya kamu itu menjadi orang yang perhatian dengan lemah lembut. Wa iyyaka wal unfa, hati-hati jangan kaku, jangan kasar, wal fuhsya, dan omongan jelek, hati-hati. Keliru ngomong nanti orang, walaupun yang kamu omongkan tadi itu bagus, kadang-kadang bisa membuat orang tadi itu tersinggung, ditolak semuanya itu.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bahwa Fir'aun itu tidak beriman. Allah Maha tahu Fir'aun itu tidak beriman. Fi ilmillah Allah Maha tahu Fir'aun tidak beriman. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, tetap diperintahkan untuk berdakwah. Idhaba ila Fir'aun, karena tugasnya berangkat kamu ke Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas itu Fir'aun. Tapi bagaimana sikap kepada yang melampaui batas ini? Habisi, hancurkan. Idhaba ila Fir'aun tahu, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah dengan ucapan yang bagus, yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Masih diperintahkan untuk berharap. Mungkin dia akan menjadi orang yang sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung syirik misalnya seperti yang ada di Saudi sana, dikit-dikit syirik ruh. Enggak bisa faqula lahu qawlan layyinan. Artinya hal yang demikian tadi ini akan mencoreng nama Islam, apalagi yang ada di Makkah dan ada di Madinah, yang ada di sana. Tidak benar itu, tidak benar. Fir'aun aja diperintahkan Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan. Itu yang sudah mengaku Tuhan ini. Ini belum tentu orang ziarah dituduh minta kepada kuburan, syirik itu dan ini. Enggak ditanya dulu apa maksudnya ente ziarah. Perlunya apa ziarah? Kalau ziarah, ana mau nyembah kuburan baru dilarang. Lah, tak boleh. Tidak boleh menyembah kepada Allah. Ziarah di sana tujuannya untuk mendoakan si mayit, syirik misalnya. Ini mencoreng nama Islam ini. Mencoreng nama Islam. Rupanya enggak pernah baca hadis ini itu ya. Enggak pernah baca hadis ini. Wahjur al-ma'asi. Hindarilah maksiat. Hijrahlah daripada maksiat. Fa innaha afdalul hijrah. Maka sesungguhnya menghindari maksiat itu paling afdalnya hijrah. Bukan daerah sebenarnya yang menjadikan orang tadi itu menjadi orang istimewa. Tapi kemauan orang tadi itu. Hati orang tadi itu yang menjadikan orang itu istimewa. Contoh, kamu hijrah dari Jakarta ke Pasuruan, tapi sama malasnya, buat apa? Hijrah kamu daripada maksiat yang ada di Jakarta, ada di rumah kamu mengadakan perbuatan taat, itu lebih afdalul jihad. Itu adalah afdalul hijrah. Jadi hindari maksiatnya. Kalau bisa hindari daerah dan maksiatnya untuk bergabung dengan yang baik, itu bagus. Itu lebih hebat. Tapi bukan berarti pindah di tempat yang lainnya tetap berbuat maksiat. Khalas anak kepingin ada di Tarim misalnya, ada di Mekah supaya anak tidak maksiat, bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau inti tetap ada di sana maksiat, sama aja. Apa nilainya kalau begitu? Malah bisa lebih berbahaya. Kenapa? Di tempat yang mulia itu tentunya harus lebih ada ta'zim kepada Allah, dan termasuk mengurangi takdim kepada Allah jika mengadakan pelanggaran atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu paling afdolnya hijrah itu bukan pindah tempat, tapi menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang dikatakan yang berhijrah yaitu yang menghijrahi, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaika bis shalah, hendaknya kamu tadi itu memperhatikan salat. Melakukan salat. Salat wajib utamanya, salat sunnah juga ditingkatkan. Fa innaha afdalul jihad. Maka sesungguhnya salat itu adalah paling afdolnya jihad. Jangan senang demonstrasi tapi enggak salat, enggak berjamaah.
meninggalkan sunnah-sunnah. Paling afdolnya jihad adalah sholat. Kalau umat Islam ini ahli sholat semuanya, nggak ada yang meninggalkan sholat, menang Islam itu. Jangan berharap perang, sholat aja. Gimana caranya sholat itu, masjid-masjid itu semuanya makmur dengan orang yang sholat berjamaah. Itu afdalul jihad, kata Rasulullah. Paling afdalnya jihad. Fa innaha imaduddin. Sesungguhnya sholat itu tiangnya agama. Orang jihad untuk membela agama, tapi tiangnya keropos, rubuh. Tiangnya agama. Dalam hadis yang lain, man agama faqad agama din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Yang mendirikan, menegakkan tiang agama berarti yaitu sholat, yang mendirikan dan menegakkan sholat berarti menegakkan tiang agama, artinya menjayakan agama Islam. Wa man tarakaha, yang meninggalkan sholat, faqad hadamad din, berarti telah merobohkan Islam. Islam itu tidak akan jatuh karena Yahudi, karena Nasrani, karena orang kafir. Tapi Islam itu jatuh gara-gara orang Islam sendiri yang tidak sholat. Man tarakaha faqad hadamad din. Yang meninggalkan sholat berarti orang itu yang merobohkan Islam. Karena itu nggak perlu khawatir. Nanti orang Nasoro ini nggak akan terjadi itu semuanya. Semenjak orang Islam itu mendirikan sholat. Man agamaha faqad agamad din. Ya gara-gara orang Islamnya nggak sholat ini, hadamad din. Mereka lah yang menghancurkan agama. Mereka yang menghancurkan agama. Jadi kehancuran Islam ini bukan di tangan orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang-orang kafir yang lainnya. Jangan kita salah paham. Itu karena kelemahan di dalam tubuhnya kita. Islam tetap Allah jaga daripada musuh-musuhnya. Itu karena dirinya kita aja yang remuk. Kenapa? Tiangnya nggak diperkuat, yaitu sholat. Nah, karena itu yang paling afdal udahlah, nggak perlu kamu tadi itu pingin perang sama Yahudi, sama Nasrani, nggak perlu. Bagaimana caranya orang Islam ini semuanya sholat? Afdalul jihad itu. Bergerak semuanya. Bagaimana caranya orang Islam ini semuanya sholat? Ini akan jaya Islam dari itu. Hadimuddin itu adalah justru tarikus sholat, orang Islam meninggalkan sholat. Karena itu Rasulullah menyatakan man jahadaha kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban sholat itu kafir hukumnya. Dalam riwayat yang lain man taraka kafar. Siapa meninggalkan sholat adalah kafir. Karena itu jumhur menyatakan bukan meninggalkan sholat karena malas dihukumi kafir, tapi yang mengingkari kewajiban meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, kafir hukumnya. Itu sudah sepakat ulama, bukan jumhur, sepakat ulama. Tapi meninggalkan sholat karena malas ada khilaf. Jumhur, kebanyakan ulama menyatakan tetap dihukumi orang Islam. Tapi menurut sebagian ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Tsauri dan sebagian sahabat Rasulullah, sekalipun malas meninggalkan sholat kafir hukumnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bagaimana dialognya orang-orang yang ada di neraka, ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Maka jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka menyatakan kami enggak sholat. Kami tidak sholat. Tapi jumhur menyatakan bukan berarti karena meninggalkan sholat malas. Mereka itu orang kafir, enggak sholat di dunia, enggak puasa di dunia, meninggalkan yang meninggalkan yang wajib-wajib di dunia, padahal mereka bukan termasuk mukallaf. Karena mereka bukan orang muslim. Karena mereka bukan orang muslim kan tidak wajib sholat. Memang tidak wajib dan tidak sah dia sholat semenjak dia masih kafir, tetapi tetap dihitung nanti di hari kiamat dia mendapatkan siksa orang yang meninggalkan sholat. Karena itu mereka menyatakan, dikatakan qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Kami enggak sholat. Ya, kami enggak sholat. Alhasil sholat ini
adalah barometer untuk keselamatan kita ada di akhirat. Sholatnya benar berarti selamat di akhirat. Sholat tidak benar sekalipun haji setiap tahun tetap dia tadi itu nggak benar nanti. Karena itu perhatikan sholat khususnya kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Anaknya nggak kelihatan sholat ya dijarno. Anak telat makan bingung. Ya apa waladini makannya tidak teratur. Miskin, ntar lagi sakit dia. Anaknya sholatnya tidak teratur. Sering telat sholat. Tidak pernah dia tadi itu bingung. Ya Allah waladini kok sering telat sholat. Kok itu? Padahal ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Karena itu perhatikan. Kalau kita makan tunggu anaknya. Ayo mana nih? Ayo makan. Waktunya makan sekarang. Kalau kita mau sholat berjamaah tidak ada anaknya. Tidak dicari anaknya. Karena itu perhatikan baik-baik. Sholat ini adalah urusan yang terpenting dalam agama. Dan ketika sholat bagus maka semuanya akan menjadi bagus. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa asraru amrillahi Nuhan wa qad da'a ala qaumihi an yaghraqu bisafinati liyarkabaha wal mu'minuna wa ahluhu wa zawjani min kullil wujudi li hikmati walillahi fi alil khalili sarairun تجل عن الإحصاء عدا لكثرتي رأى كوكبا في أول الأمر فانتهى به الحال تدريجا لأفراد وجهتي وكسر إبراهيم أصنام قومه وأبقى كبيرا كي يروحوا بخزيتي إذا ما أحيل في السؤال عليه لا يرد وأنا من جماد وميت وقامت عليهم حجة أي حجتي فكادوا له كيدا بنار عظيمة له أوقدوها ثم ألقوه فانثنات عليه بأمر الله في مثل روضتي وما لعدو الله نمرود يدعي ربوبية فاسأله دفع البعوضة وفي قصة الأطيار وهي عجيبة وكم من أمور في الوجود عجيبة كأسرار موسى حين ألقته أمه رضيئا بأمر الله في وسط لجتي فجاءت به الأقدار حتى أتت به عدوا هو المخشي في أصل قصتي فرباه حتى كان ما كان وانتهى نهايته فعجب لأسرار قدرتي وحين رأى نارا فأمكث أهله وجاء إليها للهدى أو لجذوتي
فنودي من الوادي أنا الله فاستمع لما أنا موح وانطلق برسالتي وكلمه سبحانه بعد هذه على طور سيناء مرة بعد مرة وكم في العصا واليد من سر قدرة وتكذيب فرعون وإيمان سحرتي وعيسى من الآيات في أصل كونه بدون أب النفخة قدسية وقد كان يحيي الميت عن إذن ربه ويبري بإذن الله من كل علة ويخلق من طين كهيئة طائر فيحيا بنفث منه من سر نفختي وإن له في آخر الوقت مهبطان إلى الأرض بين الأمة الأحمدية وأن آل إسرائيل حدث ففيهم عجائب نص السنة النبوية وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقربات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا وآخر يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء في كتاب وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين وإلى روح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بأحسن المؤمنين ولا سيما الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة الحسن الحسين سنة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله سنة حمزة العباس
سيدنا علي ثم إلى أروس سيدنا علي سيدنا العبيد سيدنا محمد باكر سيدنا جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم سيدنا العروضي سيدنا محمد النجيب سيدنا عيسى النجيب ثم إلى أحمد بن عيسى المهاجر ثم إلى عبيد الله بن أحمد بن عيسى وابن ثم إلى المقدم محمد بن علي بن سادتنا النبي علوي الغيور جمع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصول أبو بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملأ عبد الله العدرس الأكبر وابن أبو بكر العدين والمحضار علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبريمة شيخ محمد جمال الله محمد مولى عيديد فخروج أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم عبد الرحمن محمد مولى يوسف بن عابد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب الشعيب ثم القبر ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أبو الحسن الشاذلي وبمدينة المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين والرطاعة الجميعين ثم الشيخ سعيد العمري الشيخ محمد الشيخ سعد السويني الحبيب أحمد محمد صاحب الشعب ثم القدبر أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس بن شاد ولغة عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين حبشي إبراهيم بن بقي مال البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين سميت عمر بن سميت أحمد بن سميت حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عبد علي بن عبد الله بن طاهر عمر بن الصافي عمر بن سقاف أبو بكر بن عبد الله العطاس علي بن حسن العطاس أحمد بن حسن العطاس بن علي بن محمد بن حسن الحبشي شيخ ابن علي السقاف ثم إلى روح أحمد بن عبد الرحمن السقاف بن عبد القادر محمد بن هادي السقاف عبد الله بن عمر الشاطر بن حسن جميع أخوانه وأصولهم وفرهم ثم كافة الأولياء الصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لحجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي ثم الحبيب عبد الله بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى أرواح أولياء التسعة وأولياء البلدة خصوصا الحبيب جعفر السقاف سيد السقاف ووالدينا ومشايخ كل كرامة شقيق التوحيد ومشرقه بنية مشرف بنية ووالدينا ووالديكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم من رحمة مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه يجعلنا وإياكم من الناس ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويغفر الذنوب ويستر العيوب فرج الكروب يصلح القلوب ذي كل الحاجة المطلوب وجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومن ذريتهم ومن ذرارينا وأن الله سبحانه وتعالى ممن يتم ركوعها وسجودها ويحضر وحاضر القلب فيها وأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا من على عباد الصالحين ويتكرم علينا مثل ما تكرم عليهم ويعطينا مثل ما أعطاهم ويمنحنا مثل ما منحهم ويبلغنا مثل ما بلغهم ويرزقنا وإياكم محبتهم يحيينا على محبتهم ويميتنا على محبتهم وأحشنا يوم القيامة في سمرتهم مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وعلى هذه النية كنا صالحة وما السلف وما الآباء في مثل هذه الجلسة نويناهم وقصرنا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا أخي الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الحمد لله.